Asante sana na karibuni kwa wote ambao mko naendelea kusikiliza Baraka1 TV. Tuko majira ya saa 6 hivi sasa Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika ya Mashariki, na tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na hali ambayo imejitokeza Uvira pamoja na Bukavu, na pia tutagusia maeneo mengine kulingana na hii kitu ambayo imefanyika ya marshe kati ya M23 na raia. Uvira kulifanyika maandamano lakini hayakuwa makubwa, na hivyo kuweza kupelekea esheki kwa M23, na pia Bukavu pia kumefanyika maandamano mengine ya hiyo tarehe 23 ambayo ni jana. Ya Uvira na Goma ilikuwa tarehe 22 na Bukavu tarehe 23, pia Sake hivyo, lakini tutaleta utofauti wa hizi maandamano ambazo zilifanyika na jinsi watu walivyo ipokelea, miemko ya watu ilikuwa iko namna gani. Kwa upande wa Bukavu, vijana wa Bukavu walionyesha determination na kuonesha kwamba wao hawako kabisa tayari na M23, licha ya yale ambayo yalifanyika kati ya chef de quartier, chef d'avenue na vyote ambavyo walifanya ili kuweza kuwalazimisha raia waweze kuingia barabarani. Kwa upande wa Uvira nako kuna baadhi ya watu watoto wa Uvira ambao tayari wamekwisha kuonekana kuwa ni wakaribu wa M23, na hii swala lilitengenezwa toka zamani. Walikuwa wako Uvira, tuko nao Uvira, lakini wakiwa wanashirikiana na M23. Na pia Sake wananchi waliweza kuandamana na kutoa malalamiko yao, huku wakisema kwamba wanachoka uwepo wa M23 na wapendi uwepo wa M23. Tutagusia pia maeneo ya Ruchuru, Masisi, kule nako vile watu wameweza kuandamana na ukweli umetoka kutoka maeneo ya Masisi na Ruchuru. Pia tutasikiliza ndugu yetu ambaye yuko huko ana taarifa nzuri kutoka maeneo ya Masisi pamoja na Ruchuru. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka1 TV, na tuko majira ya saa 6 hivi sasa Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki. Mtatuia radhi kwa kuwa nachelewa kwa kurusha matangazo, na pia mtatuia radhi kwa jana mpata matangazo yetu ya saa 9 pamoja na saa 12. Tulikuwa tumeziulika kulingana na hali ambayo inaonekana kwa sasa hivi, lakini ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata haya matangazo kila wakati. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV, ambako pia utakutana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kurinda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia usisahau kwamba nitakuletea ujumbe mmoja mzito hivi ambao utakwenda kusikiliza, na yote hiyo ni kutokana na kila ambacho uko nakisikiza kupitia Baraka1 TV. Tungane wote kwa pamoja na twende kama kama jinsi ilivyo. Bukavu, maandamano ya Bukavu. Tuanzie Uvira. Uvira tarehe 22 kuliandaliwa maandamano ya M23, na hayo maandamano yaligubikwa na utovu wa usalama. Ni baada ya wao wenyewe ambao waliandaa haya maandamano kuanza kulipua mabomu na kuanza kupiga risasi ovyo ovyo, huku wakitupia hizo lawama zote kwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ile swala nilizungumzia jana, na hiyo siku ambayo walifanya maandamano, na ndio hiyo siku pia ambako M23 jioni waliweza kutoa barua na kusema kwamba maandamano yao ya amani giswa wanayaita yaliweza kuvurugwa na wazalendo ambao walikuja kuatake mapozisio zao. Hizo ni moja kati ya narrative ambazo wanakuwa wako wanazitoa, ikiwa kama ni kizingizio kwa kile ambacho kiko kinafanyika. Ambacho watu wataritiniri makili ni kwamba M23 ni wapita njia. M23 hawana resistance yote. M23 wale ni wa kutoka. Eske mko na habari kwamba ambasada ya Etazini Rwanda imeweza inaelekea kufungwa na kuhamishiwa Kenya? Eske mko na habari kwamba ambasada wa Rwanda amefukuzwa kazi Etazini? Eske mko na habari kwamba Etazini iko mkooperation militaire na FRDC? Eske mko na habari kwamba vikosi vya Marekani muda si mrefu vitashuka Kongo? Eske mko na habari kwamba Uvira kuanzia sasa hivi inakaribiwa kuwa libere? Eske mko na habari Goma, Bukavu, Nyabiondo, Nyabibwe, Minova, Ruchuru, Masisi
muda si mrefu vinakwenda kurudi mikono ya serikali. Eske mkono ya habari. Sasa ndo taarifa ambayo nakuja kukuletea hapa. Tumeweza kukutana na baadhi ya watu wakubwa wa serikalini na baadhi ya jumbe kutoka katika Wizara ya Mambo ya Nje, ya Mambo ya Ndani, na pia kutoka katika mamlaka ya Umoja wa Mataifa, pia Umoja wa Ulaya na nchi ya Marekani. Na jumbe zote hizo ziko na habari moja ambayo ni kusema kwamba muda wa magaidi wa M23 kuweza kuondoka Uvira na sehemu zingine unakaribia, na sio kukaribia tu, hilo ni lazima liweze kutendeka. Sasa kama watu wa Uvira, baadhi ya vijana wa Uvira wanapotoka na kwenda kujiunga na M23 huku wakitegemea kwamba watanufaika nayo, inakuwa ni kazi bure, maana wanajipotezea reputation ya bure na pia wanajiweka mudanger, kwa sababu kujiunga na M23 ni kosa la kijinai. Ili ni kuparticiper aussi directement mu mouvement yenye iko inasababisha kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna jambo jingine ambalo watu wanashindwa kuwa wanaliweka akilini. Ima marshe zote ambazo ziko zinafanyika, zote ziko zinafuatiliwa kwa makini sana na serikali, na serikali inajua hatua moja na hatua nyingine. Sasa wewe kama unajiteki mbele kwenda na soutenir M23 kuisukuma mbele, ambacho kitakuja kukupata hiyo itakuwa ni yako wewe mwenyewe. Lakini watu wanatakiwa kuweka makili. Zile zama za kusema kwamba rensection itakuwa, mixage itakuwa, batabansere mu gouvernement, batapewa maposte, ile zama ishapita. Ile wakati ilishaga zamani sana. Serikali sasa hivi haiwezi tena kufanya mixage na magrupe arme. Hiyo haiwezekani, kwa sababu yale ambayo yalitokea, mixage, dialogue za miaka mingi iliyopita, ndio tena haya ambayo yamekuja kurudia. Kwa hiyo hatuwezi kurudia matapishi kila kukicha. Ni lazima tuweze kuja na mbinu mpya. Kikubwa ni watu kuelewa. Watu waelewe, Wakongomani waelewe kwamba kila jambo linaombaga sacrifice. Ili kufikia kupata maendeleo ya kudumu, kupata ustawi wa kudumu, inabidi wamoja watolewe kama sadaka. Unaona mpaka Marekani inasimama pale kwenye iko. Haiko vile. Marekani ilitengenezwa kwa jasho, ilitengenezwa kwa shida. Angalia Ulaya ni damu zilimwangika. Vita zilianzia Ulaya, mavita ya kwanza dunia, ya pili, watu walikufa, watu waliteseka Ulaya mpaka kisi kuona Ulaya inasimama vile. Ni sacrifice ambayo walifanya. Na sisi kusema kwamba tupate stability, inabidi sacrifice ifanyike. Wengi watapoteza maisha, wengi watapoteza mali zao, wengi watakuwa geuka kuwa mafukara, wengi watakimbia nchi, wengine watafika, ili mwisho siku tuje tufikie sacrifice. Kwa hiyo hatuwezi kusupport M23, hatuwezi kuungana M23 kwa kitu kama marshe hivi, kusema kwamba tunafanya hivi. No. Hii marshe ni mascarade, ni façon ya faiblesse ya M23, deja kwamba basha kuwa affaibli, wanatoka muda wote. Sasa wewe ndo unaenda kusupport hivi huko, unafikiria kwamba ukienda kumarshe, ukiandamana ndo batabakia? Biko natoka muandamane ama msiandamane. Sasa niko na ujumbe ambao tutausikiliza, lakini kabla ya huo ujumbe na kabla pia kuzungumzia ambayo yamefanyika Bukavu na Goma na Minova na Sake, ngoja nikusomee kwanza hii taarifa kutoka kwenye mamlaka ya Wizara ya Mawasiliano na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema communiqué, le gouvernement condamne les marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise. Serikali inalaani maandamano ambayo yamelazimishwa kwa wananchi kwa maeneo ambako kunadhibitiwa na magaidi wa Rwanda. Kinshasa, le 23
tarehe 23 Disemba 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, exprime sa vive préoccupation face aux marches forcées organisées dans plusieurs localités de l'est du pays sous occupation rwandaise par les éléments du M23 agissant aux côtés des forces de défense rwandaises RDF, notamment à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19 décembre, à Goma le 22 décembre et à Bukavu et Sake le 23 Desemba. Kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeguswa na inasikitika kwa maandamano ambayo yamefanyika ya kulazimishwa kwa M23 wakishirikiana na RDF kutoka Rwanda, ambayo ilifanyikaga ile tarehe 16 Uvira, ikafanyika pia tarehe 19 Kamanyola, ikafanyika tarehe 22 Disemba, ikafanyika Goma, pia ikafanyika Sake pamoja na Bukavu tarehe 23, yani hiyo jana 2025. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables consistant à contraindre des populations civiles, y compris femmes et jeunes, à participer à des manifestations présentées comme un soutien à la présence illégitime des forces d'occupation rwandaises et de leurs supplétifs. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalaani kwa kiwango kikubwa vitendo ambavyo havikubaliki vinavyofanywa kwa kuwalazimisha raia wakiwemo kina mama, vijana kuhudhuria kwenye maandamano ambayo yanasemekana kwa ni ya kuwasapoti kinyume na taratibu vikosi vya uvamizi vya Rwanda pamoja na mamluki pamoja na vibaraka wao M23. Ces agissements constituent une manipulation politique et psychologique. Ushawishi huu unagusiana na masuala ya psychologically, yes. Ushawishi huo unahusiana na masuala ya kisiasa, kuwayumbisha watu kisiasa na pia kuwachonganisha wakaaji wa maeneo ambako wamekamatwa mateka na vikosi hivyo vya uhalifu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasikitika kwa asilimia kubwa na hivyo kutaka jamii ya kimataifa kuweza kuangalia hili swala kwa makini, maana raia wanakamatwa mateka na hivyo wanakuwa hawawezi kufurukuta chini ya utawala wa magaidi wa M23, ukilingana na hali ambayo raia wako wanapelekwa kupigwa na kutishiwa maisha ili waweze kuhudhuria kwenye maandamano hayo. Barua hii ambayo imeletwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ndefu kidogo, kwa hiyo in short kwamba serikali iko inaona mambo kwa karibu na inajua nini ambacho kinafanyika, na pia kwa upande wake iko inapangilia mipangilio yake dhidi ya yote ambayo yanafanyika na magaidi wa M23. Sasa wewe mwenye unaona kwamba ni opportunity kwako, utapata kazi, sijui utakuwa nani, ndugu yangu, kesho ni mbaya kuliko leo. Ni bora wale ambao wamekimbia nchi wakiwa ni wakongomani kukimbia ugaidi, kwa sababu wale watarudi, kuliko wale ambao wanasupport magaidi watakosa pa kukimbilia. Bukavu kumefanyika marshe moja kubwa sana, na hiyo marshe kubwa ambayo imefanyika Bukavu ilikuwa magaidi wa M23 ambao walitaka waifanye kuwa kubwa. Mimi nasema kubwa kwa sababu wananchi waliboikote. Kwa hiyo walifanya kama kawaida asubuhi kuwalazimisha wananchi kuwapangia majeton, na kama kisi tunavyoona jeton hizo hapo zinaandikwa ni za AFC. Ina maana kila mtu anatakiwa awe iko na hiyo jeton ili aweze kuingia barabarani. Kama huna jeton, ukikutana na kahoko anakuuliza jeton yako iko wapi, ukimonyesha anajua kwamba wewe ulisupport. Kama huna, basi kinachofuata ni kipigo kimoja kitakatifu ambacho utajuta kwa nini au kwenda kwenye maandamano. Sasa kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu mwisho wa jambo linakuwa ni kama mzaa tu hivi.
Unaona, kama blaga blaga juu kuna watu wenye walikuwa wanachukulia hili swala donc hawaoni uzito wake kwamba hili swala linaenda kumalizika. Walikuwa wanalichukulia simple, wanaliona kama gisi lilivyo, linakuja litakwisha. Kumbe ndani yake ndo kuna content kubwa ambayo endapo utashindwa ku maintain, basi utajikuta unaanguka na kuangukia pua kabisa, na unapoangukia pua inakuwa ni hasara kubwa kwako. Sasa vijana wa Bukavu waliweza kuonyesha ushirikiano wa kipekee. Walikataa kuhudhuria kwenye haya maandamano. Baada ya hapo vikosi vya waza vikashuka Bukavu, maeneo mengi ya Bukavu. Ndio maana niko naambia kwamba M23 kumetrize Sud Kivu ni probleme kubwa sana. Hawezi kumetrize Sud Kivu. Imagine kwamba Bukavu wazalendo wako wanaingia mpaka Mubagira, komine Bagira. Nafikiri Bagira si ndo kuko gouvernorat, ndo mukomine ya Bagira. Wazalendo wanaingia Bagira ndani. Kule kote makomine ya Ibanda, Ibanda ndo kuko gouvernorat, nafikiri hiyo. Yes, makomine ya Bagira kote wazalendo wanaingia ndani, Kadutu, sehemu mbalimbali, quartier mingi zote waza wako na uwezo wa kuingia na kutoka. Ndio ujue kwamba kontrole ya M23 haiko mu Sud Kivu. Ni ile tu watu wangali wanapangilia mambo ikae vizuri ili waweze kuwatoa moja kwa moja. Lakini kusema kwamba M23 iko na kontrole, haina kontrole hata kidogo na Bukavu na Goma na wapi. Labda kidogo naweza kusema Goma, kwa sababu wenzetu kule asilimia kadhaa ya watu wa Goma wako wanashirikiana kwa asilimia kubwa na M23. Ili tulizungumzie kwa watu wa Goma kabisa, tunaweza kamata hata 40% iko na shirikiana na M23. Lakini Bukavu tunaweza kamata ile 15% hivi ambayo iko na shirikiana na M23. Uvira huko ndio tutafika kama ni 3%, 2% hivyo. Unaona? Ndio maana huko nakuta kwamba ile control ya wao kwamba wana control eneo kwa pamoja inakuwa haiwezekani, sababu iko na ugumu sana. Watu ambao wana supposed kuwa controlled na wao wanaji-oppose na wao, na wako wanafanya vitu kwa ajili ya kuweza kusaidia nchi pamoja na wananchi. Kwa hiyo waza waliingia muvile ya Bukavu, walifanya vya kufanya Bukavu. Baada ya pale kumaliza wakajirudilia zao, wakahoko ile ya maagitation yenye walikuwa kunayo, kuona watu wana boycott marche. Ndio sasa kuanza kutafuta watu, kuanza kugongea watu manyumba, kuanza kupiga watu, kuanza kusukumana na watu ili tu waende kuingia mu marche. So tuliweza kuzungumza na moja kati ya watu wetu ambao wako Bukavu, na alikuwa na taarifa hii ambayo tutakwenda kuisikiliza. Ujumbe ambao ningetaka ni ulete, nafikiri tutauleta sasa majira ya saa 9 kwa sababu ya muda pia, na kama unavyojua B1 TV tunatembeaga na muda mara mingi. Hebu tusikilize yale ambayo yamefanyika Bukavu, kisha tutakuja kuzungumzia kwa yale ambayo yamefanyika Sake. Bale watu wanaona beneta ba 200, haiko hata 200, haiko hata 300. Bana kama ma image wa mbele kama nazifistishe ki walikuwa na watu. Sisi tulikuwa kwa manani tuliangalia movement kilikuwa pale a partir ya 8h ya wera ambayo kushuka. Akukuwa watu. Ni watu yao walipishia mataksi ya leta, ile mataksi yao ya Masalongo, ba chef d'avenue, ba mashefu ya mareo ya Musoko, ba chefu ya Musoko, ba chefu ma commune ya ma division. Ndio walikuwa kule. Lakini hapana watu walikuwa wa maiwo kwa kawalipa, na wale walikuwa franga ma force vive. Tuna communiquer société civile inasema kama kuna marche. Njoo ile. Msema sio kwa na watu, hakuna watu. Vile Bukavu iko na environ ya 4 millions d'habitants. Plus vile wa marche à un certain moment, wa marche ya wengine ma opposition. Toi tu n'as vile on a vibré wa marche. On a vibré wa marche. En tout cas, c'est le communiqué abo. Tuna encourager sana ba motare, ba taximene, ba mabisi, balimu, bazazi. Bibalikamate initiative usema habata circuler, il faut iko journée ville morte parce que walikuwa na bamia bakina wa moto mabisi wafanye tapage mvile baonekane. Mais utazanya ndio ulikuwa moto ngapi? Ulikuwa bisi ngapi? Uliona bakadre ngapi walikuwa pale? Kama iko watu walikuwa manipula mafranga. Ils ont échoué les marches. Kwa upande wa Sake, wananchi walitoka barabarani baada ya kuitishwa na M23 kusema kwamba waandamane, wafanye nini. Walichomoka barabarani
Ruchuru, pia Nyiragongo, na bila kusahau pia Masisi. Watu wakatoka barabarani kupingana na M23. Hao walitoka kabisa na kupingana na kuambia M23 waondoke, warudi kwao, hatuwataki, warudi kwao. Kwa hiyo tutakwenda kusikiza baadhi ya matukio ya Sake, na pia tusikiza ujumbe kutoka maeneo ya Ruchuru na Masisi kulingana na maandamano ambayo yalazimishwa na M23. Na huo ndio utakuwa mwisho wa matangazo yetu wa saa 6 hii. Mengine tutakuja kukutana majira ya saa 9. Ndiko ambako ule ujumbe mzito wa pasta kutoka Bukavu, mzee wetu huyu ambaye amekuwa akitoa ujumbe nzito sana, ni kwa upande wa magaidi wa M23, ni kwa upande wa serikali, ni kwa upande wa jamii ya kimataifa, ili wote kuweza kukaa sawa, kujua kwamba mwenye uwezo mkubwa, mwenye mamlaka sio binadamu mwenzangu, bali ni yule ambaye yuko juu ya ardhi pamoja na mbingu. Tukutane majira ya saa 9 kupitia Baraka One TV. Habari ya kushinda ndugu yangu. Na sio huku tunashinda bie, ni kwa juu tulishinda na tuko na fuatiliria mambo yenye ilikuwa Goma. Juu kulikuwa hayo magreve na marenyo zaba babile tu kusema abo biko naenda na biko na oblige watu, juu bali oblige president wa societe civile pale Goma seba ende mubarabara ntuka baandamane, useba semeke hawapendi FRDC, use wanapenda donc M23, use libaletea amani. Donc ile njo yenye tulikuwa nafuatilia na niliita tu tena mtu wa pale Uganda keniambia mambo ya renyo yenye ilikuwa ya wa president yenye bali ongelea kule. Jo antuka president Kisekedi alisema ke anapenda donc M23 itoke donc nafasi yote. Unayua ke M23 mambo yote, donc huyu president wa Uganda Museveni anaiwa très bien, donc depuis zamani na banaendaka tu mu Kongo, donc depuis Mobutu akufie na banaendaka mu Kongo. Sasa habo na biko nasema ke ngo biko nagombania donc watu yabo benye banasemaka lugha ya Kinyarwanda, use na benye batusi yabo use bana bakamata mubaya banakufa, oruke ile ni mabongo. Na kuko benye tatu na ikala nabo hapa tu mu Ruchuru, hakuna problem hata, donc benye habakukimbiaka depuis ile vita yabo ya magrivi ilikuwaka na biko nakimbilia Rwanda, benye balibakiaka tu banaikala. Me unaenda kutana sasa nafika kule mu marenyo use tunakuwa ko mubaya, donc wakongole banatukamata mubaya, tunauawa, tunakufa, oruke vile njo benye muta naikalaka na iko naambia wakongomani benye banenda jiunga nabo ilifo bakuwe makini sana, na tena na president nabo bakuwe makini sana, donc baangalie mbali juu bakendelea donc na zile maneno za hizi matribalisme. Donc je pense que donc hao wanakuwa na wanapenda ke donc hii Nord Kivu baigawe mara pili. Na ingine yenye ninasemaka ke mbone banasemaka mambo yenye haistahili, haiko ya bieni hapa. Ingelikuwa kusema ke banayua use wale Banyarwanda babo use bana bakamataka mubaya mu Kongo. Jua nini haba kutokaka pale mu Kongo pale wale Banyamurenge banatoka pale banaenda Rwanda. Sote Rwanda inabagarde, ikisha bagarde njo inayua staki donc Kongo kama bana bakamata mubaya. Donc ni hakili za watu zenye hazikuwa donc mzuri. Nao donc mugoma hako njo vile bilikuwa na biko na baoblige museme hivi, use tulibaletea kamai, tunabaletea umeme, tunabaletea donc sécurité ya bien, use donc bibiko bien. Hakuna donc sasa hivi bakishaenda na biko na oblige watu vile, na saa wakati yenye na bazungu banaviona kuma reseaux sociaux na watasema no, sasa uko naangalia donc population inapenda M23 ibakie mu fasi yote kwenye balikamataka, na ginsi biko nasema use donc M23 ibakie mule mu Uvira, use ikimbize bazalendo, ikimbize FARDC, use biko puru na FDLR ewane. Basi naho enjoy ile tu